माझं सोलापूर न्यूजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. दोन 2007 साली अपक्ष म्हणून सर्वप्रथम निवडून आलो. 2012 साली या ठिकाणी काँग्रेसकडून निवडून आलो आणि सभापतीपद महानगरपालिकेचं जे स्थायी समिती सभापतीपद असतं ते वयाच्या 25व्या-26व्या वर्षी या ठिकाणी मला संधी मिळाली. सोलापूर शहराच्या या ठिकाणी 900-950 कोटीचं बजेट मी या ठिकाणी वयाच्या 26व्या वर्षी मांडलं. त्याच्यानंतरनं 2017ला महेशांना शिवसेनेमध्ये आल्यानंतर आम्ही अण्णांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेमध्ये आलो आणि तिथे सेनेमध्ये जवळपास 22 नगरसेवक या ठिकाणी अण्णांनी सोलापूर शहरामध्ये आतापर्यंत शिवसेनेचे कधीही नगरसेवक 6-7च्या पुढे गेले नव्हते, पण महेश अण्णांनी या ठिकाणी 22 नगरसेवक सोलापूर शहरामध्ये शिवसेनेचे या ठिकाणी निवडून आणले. समाजाचं या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो, कारण का आज समाजाने मला दिलेला हा सन्मान माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि भावनिक क्षण आहे. मी केलेलं सामाजिक कार्य आहे, माझे कर्तव्य समजून हे केले आहे. समाजाने मला घडवले, शिकवले, उभे केले. आज त्याच समाजाकडून मला मिळालेला हा सन्मान माझ्यासाठी अमूल्य आहे. असंच मी या ठिकाणी समाजाचं काम करत राहणार. एकता उक्कम प्रतीकम ఇది మన సమాజం రాజకీయ ప్రభావం పెంచుకుంటున్న ఒక చరిత్రాత్మక క్షణం. ముందుగా మన సత్కారమూర్తి सोलापूर महानगरपालिका కొత్త మహాపౌర్ మాననీయ శ్రీ వినాయక్ దాదా కొండెల్ గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. దాదా గారు మన పద్మశాలి సమాజ్ మీపై గౌరవంగా ఉంది. అలాగే పశ్చిమ మహారాష్ట్రలో విజయం సాధించిన మన 20 నగరసేవకులు అందరికీ నా అభినందనలు. మీ విజయం మన సమాజం ఒక్క విజయం. మన మధ్య ఈరోజు ఉపస్థితులు లైన మన ప్రముఖ అతిథులు అందరికీ మన కృతజ్ఞతలు. माझं सोलापूर न्यूज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.